여러분을 만나 뵙게 돼서 너무 행복합니다. Saya sangat berbahagia pada saat ini karena bertemu dengan saudara di sini. 인도네시아에 하나님을 사랑하고 또 복음을 사랑하고 복음 전하는 이런 목사님들 또 지도자들 만나게 돼서 저는 너무 감사합니다. Saya sangat bersyukur pada Tuhan karena saya dapat bertemu dengan hamba-hamba Tuhan dan juga pengurus gereja dan juga umat Tuhan yang begitu mengasihi Tuhan dan begitu memuji Tuhan. 저는 교회 담임 목사이기도 하지만 저는 전도자입니다. Saya sebagai pendeta kepala di gereja saya sendiri dan juga seorang penginjil. 지난 20년 동안 교회를 개척해놓고도 전 세계 30개 나라를 다녔습니다. Selama 20 tahun kemarin saya sudah membangun gereja saya sendiri, tetapi saya tetap pergi ke luar negeri 30 negara lebih untuk melakukan penginjilan. 그래서 전 세계 선교사님들과 그리고 많은 대학생들을 훈련했습니다. Maka dari itu saya memberi pelatihan yang banyak kepada murid-murid Tuhan dan juga anak-anak kuliah di seluruh negara. 저는 그러고 다녔는데 하나님은 우리 교회를 축복하셨습니다. Dan saya hanya melakukan hanya seperti itu, tetapi Tuhan begitu memberkati saya. 그래서 조그마한 이만한 방에서 우리도 20년 전에 교회를 시작했습니다. 20 tahun yang lalu saya dan gereja saya mulainya dari ruangan kecil seperti di sini. 우리 성도님들은 몇 명 안 되지만 저를 위해서 기도하고 헌금을 했습니다. Dan jemaat saya mereka tidak banyak, tapi mereka berkumpul sambil berdoa dan memberi persembahan. 그래서 전 세계 다니면서 복음을 전할 수 있도록 저를 위해서 기도하고 후원했습니다. Dan pada saat itu mereka berdoa supaya saya bisa menginjil ke seluruh dunia, supaya saya bisa membagi keselamatan kepada orang-orang lain. 지금도 교회에서 매일 밤 15명, 20명 모여서 매일 밤 자면서 저를 위해서 기도합니다. Dan sampai sekarang pun masih ada 10 sampai 15 orang yang masih nginap di gereja saya sambil mereka berdoa untuk saya. 그리고 우리 한국 교회는 새벽마다 기도회를 합니다. Dan di Korea mereka selalu ada doa pagi setiap pagi. 저를 위해서 새벽마다 기도합니다. Dan setiap pagi mereka mendoakan saya. 왜 저는 이렇게 많은 나라를 다니게 됐겠습니까? Dan coba kita berpikir mengapa saya bisa mengunjungi ke banyak negara dan menginjil. 성경에 보니까 마지막에 예수님이 너희는 모든 족속으로 제자를 삼으라. Saya melihat firman Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia menyuruh kita untuk pergi dan jadikanlah semua bangsa muridnya dia. 아멘. 천하 만민에게 복음을 전하라. Tuhan menyuruh kita untuk pergi ke semua bangsa dan jadikan mereka sebagai murid Tuhan. 예루살렘, 유다, 사마리아 땅 끝까지 증인이 되라. Sampai Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi, kita harus menjadi saksi Tuhan. 그래서 우리는 그 말씀을 믿습니다. Maka dari itu, saya dan jemaat saya percaya dengan firman itu. 그래서 우리 한국은 너무너무 전쟁 때문에 다 망했던 나라입니다. Dan negara Korea dulu negara yang begitu hancur setelah terjadi perang. 많은 나라들이 우리 한국을 지원했습니다. Dan banyak negara yang membantu Korea. 인도네시아에서도 우리를 지원했습니다. Waktu itu Indonesia pun membantu Korea. 그러나 성도들이 교회를 짓고 거기서 울면서 하나님 앞에 기도했습니다. Dan khususnya jemaat yaitu umat Tuhan, mereka membangun gereja bukan membangun rumahnya mereka sendiri dan mereka berdoa di gereja itu. 가난해도 선교사를 보냈습니다. Walaupun mereka susah dalam kemiskinan, mereka tetap mengirimkan misionaris ke luar negeri. 하나님의 말씀이기 때문에. Karena itu adalah firman Tuhan. 할렐루야. 우리가 여호와의 은혜의 복음을 받았기 때문에. Karena kita mendapatkan Injil yang penuh dengan anugerah Tuhan. 우리 한국이 1만 명의 선교사를 해외에 파송했습니다. Pada saat itu, negara Korea mengirimkan 10.000 misionaris ke luar negeri. 그때 우리나라 1인당 국민 소득 GNP가 10,000불이었습니다. Pada saat itu GDP Korea yaitu pendapatan per kapita di Korea mencapai $10.000. 지금 현재 전 세계 22,000명의 선교사가 나가 있습니다. Sekarang Korea sudah mengirimkan 22.000 misionaris ke luar negeri. 정말 놀랍고 신기한 것은 지금 대한민국 코리아의 1인당
국민소득 GNP가 22,000불입니다. Dan sekarang kagetnya pendapatan per kapita di Korea, GDP Korea sekarang $22.000. 할렐루야. 이 복음은 과학입니다. Jadi Injil ini adalah sains secara rohani. 하나님은 살아 계시기 때문에 지금도 역사하시기 때문에 말씀대로 이루십니다. Karena Tuhan masih hidup dan Dia masih bekerja seperti di dalam Alkitab, maka dari itu kita harus percaya kepada Tuhan. 아멘. 그래서 예수님께서 너희 속에 내 말이 있으면 나의 참 제자가 될 거라 그랬습니다. Dan Tuhan Yesus berkata, jika ada firman di dalam diri kamu, kamu akan menjadi murid Tuhan. 아멘. 할렐루야. 참 제자라고 하셨습니다. Di sana Tuhan berkata bahwa murid Tuhan yang benar. 요한복음 8장 31절에 Yohanes 8 ayat 31. 딱 한 번 참 제자라는 말씀을 하십니다. Di sana Tuhan menjelaskan siapa itu murid Tuhan yang benar. 왜 참 제자이겠습니까? Mengapa di sini Tuhan Yesus menciptakan murid Tuhan yang benar? 가짜가 많습니다. Karena begitu banyak yang palsu. 본인은 제자라고 생각하는데 제자이지 않는 사람이 너무 많습니다. Banyak orang yang mikir dirinya murid Tuhan, tetapi sebenarnya mereka tidak. 제자의 기준이 무엇입니까? Apa itu standar sebagai murid Tuhan? 말씀이 있는 자입니다. Yaitu orang yang memiliki firman Tuhan. 말씀이 있다는 말은 무슨 말입니까? Apa artinya kita memiliki firman Tuhan? 말씀이 나의 신앙의 기준이라는 말입니다. Firman Tuhan ini harus menjadi standar kehidupan rohani kita. 그러면 그 말씀은 무엇입니까? Apa itu firman yang kita miliki? 어떻게 성경 66권이 나의 기준이 될 수 있습니까? Bagaimana caranya kita menjadikan Alkitab yang terdiri dari 66 buku menjadi standar kehidupan kita? 예수님이 요한복음 5장 39절에 말씀하셨습니다. Yohanes 5 ayat 39 berkata, 이 성경은 나에 대해서 기록한 것이라 그랬습니다. Alkitab ini adalah kumpulan catatan mengenai aku, diri aku. 말씀은 그리스도입니다. Jadi firman ini adalah Kristus. 구약 성경은 오실 그리스도입니다. Dan perjanjian lama menceritakan Kristus yang akan datang. 신약 성경은 오신 그리스도입니다. Dan perjanjian baru menceritakan Kristus yang sudah datang. 요한 계시록은 다시 오실 그리스도입니다. Nah, Wahyu menceritakan Kristus yang akan datang kembali lagi sebagai kedua kalinya. 너희 속에 내 말이 있으면 Jika ada firman di dalam diri 그 kamu, 말씀은 그리스도입니다. jika ada diri kita sendiri, itu adalah Kristus. 그리스도가 내 안에 있다면 Jadi, jika ada Kristus di dalam diri kita, 그리스도는 누굽니까? siapa itu Kristus? 하나님이십니다. Yaitu Tuhan, 창조자십니다. pencipta. 그분은 인간의 몸을 입고 우리를 찾아오신 분입니다. Dia datang ke dunia ini dengan tubuh manusia. 우리의 죄와 저주를 대신 담당하신 분입니다. Dan dia menggantikan semua kutukan dan dosa-dosa kita. 마귀의 일을 멸하신 분입니다. Dan dia menghancurkan kekuatan setan. 그분은 하나님 만나는 길입니다. Dia adalah jalan satu-satunya untuk bertemu dengan Tuhan. 천하 인간의 구원 얻을 다른 이름은 없습니다. Karena tidak ada nama yang lain selain Yesus Kristus. 할렐루야. 그 그리스도가 내 안에 있는 자. Jika Kristus ada di dalam diri kita, 내 안에 그리스도가 있다는 말은 무슨 말입니까? itu maksudnya apa? 하나님을 만났다는 말. Maksudnya kita sudah bertemu dengan Tuhan. 내가 하나님의 자녀가 됐다는 말. Dan kita sudah menjadi anaknya Tuhan. 하나님 자녀가 됐다는 말은 무슨 말입니까? Maksudnya apa kita sudah menjadi anak Tuhan? 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. Pada saat kita menerima Tuhan Yesus dan sebagai juru selamat dan menerimanya dan mengakuinya melalui mulut, kita diberikan kuasa untuk menjadikan anak Tuhan. 자녀가 되는 신분이 회복됐다. Jadi identitas kita sebagai anak Tuhan sudah dipulihkan. 할렐루야. 자녀의 권세가 회복됐다. Dan kita memiliki kekuasaan sebagai anak Tuhan. 하나님 자녀의 신분의 증거가 무엇입니까? Apa saksi-saksinya bahwa dia adalah anak-anak Tuhan? 하나님 떠난 우리 속에 하나님의 성령이 오셔서 영원히 떠나지 않는 것입니다. Buktinya ada Roh Kudus di dalam diri kita sebagai bentuk keberadaannya Tuhan dan dia akan bersama dengan kita selama-lamanya. 아멘. 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하시는 걸 알지 못하느냐. Tuhan berkata apa? Roh Kudus akan bersama dengan diri kita dan tubuh kita sendiri adalah bait Allah. 아멘. 성령께서 우리 안에서 우리를 위해 친히 탄식하며 기도하십니다. Dan Roh Kudus sendiri berada di dalam diri kita dan dia berdoa untuk diri kita. 우리를 진리의 길로 인도하십니다. Dan dia memimpin kita dalam jalan kebenaran. 저는 제 안에 계신 성령을 믿습니다. Saya percaya dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri saya. 여러분 만나도록 인도해 주신 줄로 믿습니다. Dan dia sudah memimpin saya sampai saya bertemu dengan saudara di sini. 나는 신기해서 우리 목사님한테 물어봤어요. Saya sangat kaget dan saya bertanya kepada pendeta Julius. 어떻게 이 몇 마디 대화하고 저를 강단에 세우셨는지. Kok pendeta Julius bisa percaya kepada saya dan bisa memberi saya kesempatan untuk khotbah di gereja cabangnya dia? 할렐루야.
어떻게 몇 마디 대화하고 저를 방송에 출연시켰는지. Bagaimana caranya pendeta Julius percaya kepada saya padahal kita cuma ngobrol sebentar dan dia mengundang saya ke siaran radionya dia. 나는 줄리우스 목사님이 성령의 인도받는 분이라고 생각했습니다. Saya berpikir pendeta Julius ini pendeta yang selalu dipimpin oleh Roh Kudus. 저와 여러분 안에 그리스도가 있다면 한 성령이 계시는 것입니다. Jika kita memiliki Kristus yang sama, kita memiliki Roh Kudus yang sama. 우리가 처음 만났을지라도 우리는 이 영으로 통하는 것입니다. Walaupun kita pertama kali ketemu, tetapi kita bisa saling mengenal melalui Roh, Amin. 이 복음으로 통하는 것입니다. melalui Injil. Yes. Amin. 왜 기도합니까? Mengapa kita berdoa? 우리 안에 성령이 계시기 때문에. Karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. 예수님이 말씀하셨습니다. Tuhan Yesus berkata, 예루살렘을 떠나지 말고 내가 너희에게 약속한 것을 기다리라. jangan meninggalkan Yerusalem, kamu tunggu aja perjanjian yang aku sudah berikan kepadamu. Haleluya. 아버지께서 보내실 성령 그가 오시면 권능을 받을 것이다. Pada saat kamu bertemu dengan Roh Kudus, yaitu anaknya Tuhan, kamu akan mendapatkan kekuasaan. 성령 충만 받으면 예루살렘, 유대, 사마리아 땅끝까지 내 증인이 되리라고 했습니다. Pada saat Roh Kudus turun di atas kita, kita akan menjadi saksi Tuhan sampai Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. 증인이 되리라. Di sana Tuhan berkata bahwa kamu akan menjadi saksi. 이것이 우리의 신분의 축복입니다. Ini adalah berkat dari identitas kita sendiri sebagai anak Tuhan. Amin. 다른 모든 종교는 귀신을 섬깁니다. Agama yang lain mereka menyembah berhala. 우리 안에는 성령께서 계십니다. Tetapi kita memiliki Roh Kudus. 무슬림은 하루에 5번씩 기도합니다. Kalau agama lain seperti Muslim, mereka menyembah Tuhannya mereka 5 kali sehari. 성령을 모신 우리는 하루에 한 번도 제대로 기도를 못합니다. Tetapi kita yang memiliki Roh Kudus di dalam diri kita berdoa sekali sehari pun susah untuk dilakukan. 우리도 하루에 5번씩 해야 합니다. Kita juga seharusnya berdoa 5 kali sehari. 그래야 무슬림을 이길 수 있죠. Supaya kita bisa mengalahkan mereka. 아니 이기지는 못해도 비슷하게는 하지요. Ya walaupun kita tidak bisa ngalahin mereka, mungkin sederajat lah sama mereka. 바울은 무시로 기도한다 그랬어요. Paulus berkata dia selalu berdoa, senantiasa berdoa. Amin. 24시 기도한다 그랬어요. Dia berdoa 24 jam sehari. 어떻게 그게 가능합니까? Bagaimana caranya kita melakukannya? 신분을 누리는 것이 기도입니다. Yaitu kita tinggal menikmati identitas kita sebagai anak Tuhan. 성령이 멀리 계시는 게 아니라니까요. Roh Kudus itu tidak jauh dari kita. 24시 내 안에 계십니다. Kita bersama dia, Roh Kudus bersama dengan kita di dalam diri kita 24 jam sehari. Amin. 어디서든지 나와 함께 하십니다. Jadi dimanapun dia akan bersama dengan 언제든지 kita. 나와 함께 하십니다. Kapanpun dia bersama dengan kita. 우리는 24시 기도할 수 있습니다. Jadi kita bisa berdoa 24 jam. 우리는 잠자기 전에 기도하고 잠잘 때도 영으로 기도할 수 있습니다. Dan sebelum tidur kita bisa berdoa dan juga pada saat kita tidur pun kita bisa berdoa melalui roh. Amin. 우리는 잠들어 있어도 이스라엘을 지키시는 자는 주무시지도 않고 졸지도 않고 우리를 위해 기도하십니다. Karena pada saat kita tidur, Tuhan yang kita miliki, dia selalu terbangun dan menjaga kita senantiasa. Haleluya. 그 성령의 권능으로 이제 우리는 우리 앞길을 가로막고 방해하는 모든 흑암의 영들을 꺾을 수 있습니다. Dengan kemampuan dari Roh Kudus itu, kita bisa mengikat semua kekuasaan setan yang terus menghalangi jalan kita dan juga kehidupan kita. 예수 그리스도의 이름으로 모든 재앙과 저주는 결박을 받을지어다. Kita bisa memakai kekuasaan kita seperti dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kekuasaan setan dan semua halangan setan diikat dalam nama Yesus Kristus. 우리에게는 귀신을 쫓아내는 권세가 있습니다. Kita memiliki kekuasaan untuk menyerang setan. 재앙을 몰아내는 권세가 있습니다. Kita memiliki kekuasaan untuk mengikat semua mujizat, mengikat semua hal-hal yang dari alam semesta. 아멘. 아멘. Amin. 그걸 누리는 게 기도입니다. Pada saat kita menikmati hal itu adalah doa. 성경은 분명히 얘기합니다. Alkitab berkata, 하나님 자녀에게 하나님이 응답의 천사를 보내신다 그랬어요. bagi anak-anak Tuhan, Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikatnya. Amin. 마태복음 18장 10절에는 보면 어린 아이라 할지라도 항상 그 곁에 천사가 있다 그랬어요. Matius 18 ayat 10, walaupun dia masih anak kecil, tetapi dia akan terus disampingi oleh malaikat. 그 천사가 날마다 하나님 얼굴을 뵙는다 그랬어요. Dan malaikat itu akan terus mengunjungi Tuhan. 다니엘의 사자 굴에 하나님이 천사를 보내셨어요.
Dan Tuhan mengirimkan malaikat kepada Daniel yang berada bersama dengan singa-singa. 그 천사는 굶주린 사자의 입을 붙잡았다 그랬습니다. Dan malaikat itu yang menutup mulut singa yang lagi berengaung-ngaung. 그 천사는 지금도 죽지 않고 살아 있습니다. Dan malaikat yang telah menutup mulutnya singa, dia masih hidup dan bersama dengan kita. 베드로가 감옥에 갇혔을 때 하나님이 천사를 보내셨다. Dan Tuhan mengirimkan malaikat kepada Petrus yang berada di dalam penjara. 옥문을 열어버렸습니다. Dan pintu penjara pada saat itu terbuka. 바울과 신라가 찬양할 때 하나님이 천사를 보내셨습니다. Pada saat Paulus memuji Tuhan, Tuhan mengirimkan malaikat. 지금도 그 천사는 살아있습니다. Malaikat itu masih hidup sampai sekarang. 이것을 누리는 것이 기도입니다. Dan kita tinggal menikmati kenyataan ini. Ini adalah berdoa. 그리스도 안에 있는 신분과 권세입니다. Ini adalah identitas kita dan juga kekuasaan kita di dalam Kristus. 저는 그렇게 기도합니다. Saya berdoa demikian. 하나님께서 이 그로우 교회의 성령으로 약속하신 성령으로 충만하게 임하여 주옵소서. Supaya Tuhan bersama dengan gereja GBI Glow ini dalam bentuk Roh Kudus dan selalu penuhi mereka. 세우신 사자 목사님들과 주의 종들의 머리끝부터 발끝까지 성령으로 충만하게 하여 주옵소서. Supaya Tuhan bisa memenuhi semua hamba-hamba Tuhan di gereja GBI Glow ini melalui Roh Kudus dan mereka bisa mendapatkan kepenuhan Roh Kudus dan juga pekerjaan Tuhan. 오늘 하루도 성령께서 인도해 주시옵소서. Supaya mereka juga dipimpin oleh Roh Kudus dan juga Tuhan. 가는 곳마다 성령의 역사가 일어나게 해 주옵소서. Kemanapun mereka pergi, mereka bisa menyaksikan pekerjaan Tuhan. 이를 가로막고 방해하는 모든 불신앙과 불순종과 흑암의 영들은 권세 있는 예수 이름으로 무너질지어다. Semua roh-roh yang ketidakpercayaan dan juga kegelapan akan dihancur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 지금도 응답의 천사를 보내주시옵소서. Dan tolong kirimkanlah malaikat yang menjawab doa kita. 영력, 지력, 체력, 경제력이 회복되게 하여 세계복음하게 하여 주옵소서. Supaya kita mendapatkan berkat perekonomian, berkat keselamatan dan juga berkat kesehatan dan berkat dalam pertemuan kita dan juga berkat jasmani rohani. 이 자리에 하나님의 나라가 임하게 하여 주옵소서. Supaya kita bisa melihat kerajaan Tuhan di sini dan melakukan penginjilan ke seluruh negara. 아멘. 우리는 이미 천국 시민권을 가졌습니다. Kita sudah memiliki warga kerajaan surga. 아멘. 천국의 보호를 받습니다. Kita dijaga oleh kerajaan surga. 아무도 우리를 그리스도의 손에서 빼앗을 자가 없습니다. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangan Kristus. 아멘. 왜 이 축복을 우리에게 주셨습니까? Mengapa Tuhan memberi berkat demikian kepada kita? 이 비밀을 누리기만 하면 예루살렘, 유대, 사마리아 땅끝까지 이르러 예수가 그리스도이신 증인이 되리라. Pada saat kita menikmati berkat-berkat ini, Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan menjadikan kita sebagai saksi Tuhan sampai Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. 아멘. 증인이 되라고 하지 않고 되리라고 했습니다. Dan Tuhan tidak menyuruh kita menjadi saksi, tapi Tuhan sudah menjadikan kita sebagai saksinya Tuhan. 아멘. 저는 여기 오기 전에 기도했습니다. Sebelum saya datang ke sini, saya berdoa. 저는 하나님의 말씀으로 인도를 받습니다. Saya selalu dipimpin oleh Tuhan melalui firman Tuhan. 제가 인도네시아에 가서 이 복음 전할 말씀을 달라고. Saya meminta Tuhan untuk mendapatkan firman Tuhan. 우리 교회 장로님이 자카르타에서 10년째 살고 계십니다. Dan dalam gereja saya ada keluarga penatua dan mereka sudah 10 tahun tinggal di Indonesia. 교회를 처음 개척할 때 우리 교회에 왔습니다. Dan mereka adalah jemaat pertama pada saat saya membangun gereja. 3대째 천주교 집안인데 저에게 복음을 받고 예수님을 구주로 영접했습니다. Dan suaminya yaitu penatuannya sendiri, dia itu keturunan dari keluarga yang Katolik, 3 generasinya itu Katolik semua, tetapi pada suaminya itu dia percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi anak Tuhan. 매주 예배 참석하고 훈련하고 우리 교회 초대 장로가 됐습니다. Setiap minggu mereka mengikuti pelatihan dalam gereja saya dan mereka menjadi penatua pertama di dalam gereja saya. 오늘 회사 가야 되니까 회사 가겠습니다. Dan pada hari ini dia harus pergi ke perusahaannya dia, jadi dia ikut. 그 dia 장로님 pergi ke 부인이 sana. 우리 안건사님이십니다. Dan istrinya adalah Ibu An yang duduk di sini, penatua juga. 이곳에서 12년을 기도했습니다. Dan dia berdoa untuk Indonesia selama 12 tahun. 한국에서 우리 모든 성도들이 기도했습니다. Dan semua jemaat di Korea pun berdoa untuk mereka. 하나님이 왜 이 자카르타에 보냈습니까? Mengapa Tuhan mengirimkan mereka ke Jakarta 이 ini? 장로님 가정을 통해서 자카르타가 복음화되도록. Supaya melalui keluarga mereka, Jakarta ini bisa diinjili oleh 이 장로님 Tuhan. 가정을 통해서 인도네시아가 복음화되도록. Supaya melalui keluarga mereka, penginjilan di Indonesia dapat terjadi. 10년을 기도했습니다. Mereka berdoa 10 tahun. 큰 역사가 안 일어났어요.
tidak terjadi apa-apa selama ini. 본인들 사업하고 뭐 너무 힘들고 아이들 교육하고 어려웠어. Mereka harus mendidik anak dan juga harus ngurusin perusahaannya mereka. Mereka sangat susah. 큰 딸은 여기서 국제학교를 졸업했어. Kalau anak pertama, yaitu anak perempuannya, dia lulusan dia lulusan SMA internasional di Jakarta. 공부를 너무 잘해서 컬럼비아 대학에 합격했어. Dan karena dia 미국 pintar, 컬럼비아. sampai dia masuk ke Universitas Columbia di Amerika. 지금은 듀크 대학에서 법을 공부하고 있어. Sekarang dia belajar mengambil profesor di Universitas Duke di Amerika. 석사 시작을 했는데 교수님이 박사 코스로 옮겨버렸어. Dia seharusnya ambil S2 dulu, tetapi dosennya pindahin dia langsung ke profesor karena dia pintar. 그분은 교수가 될 것입니다. Dan dia akan menjadi seorang profesor. 교수가 되어서 대학에서 대학생들에게 복음을 전하는 게 꿈입니다. Dan mimpi dia adalah dia menjadi profesor yang memiliki Injil dan menginjili anak-anak kuliah. 그래서 세계복음화를 위해서 헌신하려고 합니다. Dan dia mau mengabdi kepada Tuhan untuk melakukan penginjilan ke seluruh dunia. 어제 아침에 제가 통화했어요. Kemarin pagi saya sudah telepon dengan dia. 너는 교수하다가 다시 자카르타로 돌아와라. Setelah kamu menjadi seorang profesor di sana, kamu harus balik lagi ke Jakarta. 자카르타에서 학교를 세워라. Supaya kamu bisa membangun sekolah di Jakarta. 그래서 훗날 대학 총장이 되라. Dan menjadi ketua yayasan di universitas di Jakarta. 복음 전하는 대학을 만들어라. Kamu harus membangun universitas yang memiliki Injil. 그랬더니 저는 꿈이 소박한데요 그랬습니다. Dan dia bilang, saya tidak memiliki mimpi yang sebesar itu. 지금 두 동생이 또 국제학교 다니고 있습니다. Dan adik-adiknya dia, adik kembarnya itu laki-laki semua, dan mereka juga lagi sekolah di Jakarta. 우리 하나님은 장로님 축복하셨습니다. Tuhan begitu memberkati keluarganya mereka. 그래서 우리 모든 식구들이 그 집에서 먹고 자고 다니는 모든 이 차량, 이 모든 것들을 다 지원합니다. Jadi pada saat jemaat dari gereja saya yang dari Korea datang ke Jakarta, pasti mereka yang menyediakan tempat tidur, tempat nginap dan juga akomodasi, transportasi dan segalanya. 기도하던 대로 지금 자카르타 복음화를 위해서, 인도네시아 복음화를 위해서 하나님이 사용하고 계십니다. Dan seperti doa-doa mereka, Tuhan memakai keluarga mereka untuk melakukan penginjilan di Indonesia. 저는 이 말씀을 하나님께서 주셨습니다. Tuhan memberi firman ini kepada saya. 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아라. Firman ini mengatakan bahwa kalian harus pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. 너희가 누굽니까? Di sini kalian ini siapa? 예수님과 함께했던 제자들입니다. Yaitu murid-murid Tuhan Yesus yang bersama dengan Tuhan Yesus pada saat 먼저 itu. 믿는 제자들이었습니다. Yaitu murid-murid Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. 하나님은 저에게 분명히 말씀하셨어요. Tuhan Yesus sudah berkata kepada saya. 자카르타에 먼저 믿는 성도들, Yaitu murid-murid Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus di Jakarta. 인도네시아에 먼저 믿는 성도들, Jemaat-jemaat yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus di Jakarta dan di Indonesia. 먼저 부름받은 제자들, Murid-murid Tuhan yang sudah mendapatkan panggilan Tuhan. 너희가 인도네시아를 복음하여라. Mereka, yaitu saudaralah, harus melakukan penginjilan di Indonesia. 2억 5천 모든 사람들이 이 복음을 듣게 해라. Supaya saudara bisa menyampaikan Injil kepada 250 juta orang yang ada di Indonesia ini. 이제는 너희가 세계를 복음하여라. Sekarang saudaralah yang dapat melakukan penginjilan ke seluruh dunia. 저에게 이 말씀을 주셨어요. Tuhan memberi firman demikian kepada saya. 그러면서 하나님의 역사를 보게 하셨어요. Dan membuat saya melihat pekerjaan Tuhan. 원래 가난하고 힘들던 초대교회가 이 복음을 들고 로마를 복음하였습니다. Kita bisa melihat gereja pertama di dalam Alkitab, mereka dalam kondisi yang sangat miskin, tetapi mereka memegang Injil ini dan mereka membawa Injil ke Roma yang begitu besar. 그 로마가 이 복음을 버리니까 하나님이 힘없던 유럽인들을 들어다가 종교를 개혁해서 유럽을 축복하셨어요. Pada saat negara Roma membuang Injil, Tuhan memberkati Eropa yang memegang Injil. 이 유럽이 축복을 받으니까 또 복음을 버리고 박해하니까 복음을 사랑하던 사람들이, 힘없는 사람들이, 신분이 낮은 사람들이 아메리카로 넘어갑니다. Dan pada saat negara Eropa diberkati oleh Tuhan karena mereka memiliki Injil, mereka menjadi kaya dan mereka tidak peduli lagi dengan Injil, dan maka dari itu mereka jatuh dan orang-orang yang
miskin dan juga orang-orang yang memiliki status yang rendah di Eropa, mereka yang masih memiliki Injil, mereka pindah ke Amerika untuk menginjili orang-orang di sana. 이제는 아메리카 잘 먹고 잘 삽니다. Sekarang kita melihat negara Amerika begitu diberkati oleh Tuhan dan begitu kaya. 이 교회가 점점 지금 문을 닫고 있습니다. Tetapi sekarang apa yang terjadi lagi? Gereja-gereja di Amerika mulai tutup. 가난하고 힘없는 하나님 한국 교회를 축복하셨습니다. Dan sekarang Tuhan sudah memberkati gereja-gereja di Korea yang begitu miskin dulunya. 한국은 나라도 적습니다. Korea itu negaranya sangat kecil, 자원도 없습니다. tidak memiliki sumber daya alam, 사람도 적습니다. dan populasinya tidak banyak. 그런데 선교사를 내보냈습니다. Tetapi Korea ini mengirim misionaris ke seluruh negara. 한 달에 수많은 돈들이 선교사에게 나갑니다. Setiap bulan kita mengirim uang untuk misionaris di luar Korea. 근데 망할 줄 알았던 한국 교회를 하나님 축복하셨어요. Tetapi Tuhan memberkati gereja yang seharusnya gagal dan bangkrut. 이제 한국도 잘 먹고 잘 살게 됐습니다. Dan sekarang Korea pun termasuk negara yang lumayan kaya dan makmur. 성도들이 전에같이 기도하지 않습니다. Jadi begitu banyak jemaat yang tidak berdoa seperti dulu. 전에같이 전도가 잘 안 됩니다. Dan tidak melakukan penginjilan seperti dulu. Mereka masih miskin. 인도네시아에 지금 부흥이 일어나고 있습니다. Sekarang saya melihat kebangunan rohani terjadi di Indonesia. 아멘. 할렐루야. 하나님은 인도네시아를 통해서 이제 세계를 복음하기를 원하십니다. Sekarang Tuhan ingin penginjilan ke seluruh dunia terjadi melalui Indonesia. 아멘. 인도네시아는 이 복음 때문에 순교한 순교자들이 많은 나라입니다. Saya melihat begitu banyak misionaris dan juga hamba-hamba Tuhan yang mati syahid untuk melakukan penginjilan di Indonesia. 지금도 생명 걸고 복음 전하는 전도자가 많습니다. Dan sekarang pun begitu banyak hamba Tuhan yang mempertaruhkan nyawanya untuk menginjili orang-orang di Indonesia. 나는 이 목사님들 아무도 몰랐어요. Saya tidak kenal siapapun, hamba Tuhan, seorang pun saya tidak kenal di Indonesia. 무작정 온 겁니다. Saya datang saja. 무작정 교회에 제가 이 컨택을 한 겁니다. Saya langsung kontak ke nomor teleponnya gereja-gereja. 이번에 많은 목사님들을 만났습니다. Sehingga saya dapat bertemu dengan banyak hamba-hamba Tuhan. 지금도 di sini. 생명 걸고 오지에서 섬으로 옮겨 다니면서 복음 전하는 전도자들이 있었습니다. Dan saya melihat begitu banyak murid-murid Tuhan yang pergi penginjilan ke pulau-pulau yang lain, termasuk pulau yang memiliki banyak orang Muslim. 어젯밤에도 그 한 조그만 이제 지교에서 제가 목사님들을 밤 10시 반까지 모였습니다. Dan kemarin pun saya memberi semacam pelatihan kepada hamba-hamba Tuhan di gereja cabang Gesba. 저 멀리서 2시간 반 동안 자기 부인을 오토바이에 태워가지고 그 말씀 들으려고 오신 목사님도 있었어요. Dan kemarin saya bertemu dengan pendeta yang datang dari Bogor. Dia naik motor dan datang ke Jalan Salemba yang dekat UI. 제 손을 붙잡고 울었습니다. Dia memegang tangan saya dan dia menangis. 이 복음을 전해줘서 고맙다. Dia bilang terima kasih untuk atas Injil yang saya beri kepada dia. 이 복음 가지고 기도하겠다. Dan dia akan terus berdoa untuk Injil ini. 그리고 전도 운동을 하겠다. Dan dia akan melakukan penginjilan. 아멘. 그래서 할 수 없이 제가 한 달 후에 다시 오기로 했습니다. Jadi saya sudah janji kepada mereka saya akan datang lagi ke sini bulan depan. 저는 그분들을 전도자가 있는 한 그분들을 버려둘 수는 없습니다. Jika ada hamba-hamba Tuhan di Indonesia, saya tidak akan membiarkan mereka menderita seperti itu. 저는 오면서 걱정했습니다. Pada saat saya datang ke sini, saya sangat khawatir. 나는 영어도 잘 못합니다. Saya tidak bisa berbahasa Inggris. 인도네시아 한마디도 못합니다. Apalagi bahasa Indonesia saya tidak pernah belajar. 누가 이 말을 누가 전달을 합니까? Jadi siapa yang dapat mengantarkan isi hati saya kepada orang-orang 우리 Indonesia? 지원이 조금 영어합니다. Kalau yang Ciwon, dia bisa berbahasa Inggris. 그래서 그 작은 영어를 가지고 전달을 할까? Tetapi tidak begitu lancar, jadi saya berpikir mungkin melalui dia, Tuhan akan bekerja. 하나님이 내 가슴에 이 복음을 차고 넘치게 해주셨는데 Saya membuat saya penuh dengan Injil. 나는 말은 못하고 Tetapi saya tidak bisa menyampaikan dengan bahasa 하나님이 saya. 방언을 주시든지 Tuhan tidak membuat saya pakai bahasa roh. 뭐 하시겠죠. Mungkin saya percaya saja mungkin Tuhan melakukan sesuatu, jadi saya datang saja. 그리고 자카르타에 왔습니다. Saya datang ke Jakarta langsung. 근데 하나님은 유라를 준비했습니다. Dan Tuhan sudah mempersiapkan Yura sebagai penerjemah. 아멘. 저는 지금 유라 만난 지 10일 됐습니다. Kita baru ketemu 10 hari. Kita baru kenal 10 hari. 여기 와서 만났습니다. Kita baru ketemu gara-gara penginjilan ini. 인도네시아에서 10년 동안을 공부하게 했습니다. Tuhan membuat Yura belajar di Indonesia selama 10 tahun. 할렐루야. 그러면서 기도했습니다. Dan dia berdoa 인도네시아 복음화를 위해서. untuk
penginjilan Indonesia. 나를 사용해달라. Supaya Tuhan memakai dia Tuhan memakai dia untuk melakukan penginjilan di 한국 Indonesia. 학생이 인도네시아 대학에 유학 오지는 않지 않습니까? Begitu sedikit anak-anak Korea yang datang di Indonesia dan mengambil sekolah reguler. 그런데 여기서 대학을 했습니다. Tetapi dia mengambilnya dan dia belajar bahasa Indonesia. 그리고 기도한 것입니다. Dan dia berdoa. 저를 만나기 전에 한 달 동안 매일 예배 드리면서 하나님께 기도했어요. Dan sebelum dia bertemu dengan saya, dia berdoa sendiri, beribadah sendiri di kamarnya dia sendiri selama 1 bulan. 인도네시아 복음화를 위해서 나를 사용해달라. Supaya dia dipakai oleh Tuhan untuk melakukan penginjilan di Indonesia. 그렇게 해서 우리는 만났어요. Dan sekarang kita sudah ketemu. 저에게 최고의 응답입니다. Dan dia adalah jawaban doa terbaik bagi saya. 그래서 여러분에게도 이 복음을 전할 수 있게 됐어요. Maka dari itu saya dapat menyampaikan isi hati saya kepada saudara di tempat ini. 매일매일 이 복음을 전할 수 있게 됐어요. Tiap hari di Jakarta saya dapat menyampaikan isi hati saya kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. 여러분에게 복음이 있다면, Jika saudara memiliki 이 Injil, 복음을 전하기를 원한다면, jika saudara ingin menyampaikan Injil ini kepada orang lain, 우리를 가로막을 장애물은 없습니다. tidak ada yang bakal jadi halangan bagi kita. 저는 한국말밖에 못합니다. Saya hanya bisa berbahasa Korea. 전 세계 유라 같은 사람을 하나님 준비해놨어요. Dan Tuhan mempersiapkan orang seperti Yura di seluruh negara. 저는 이번에 또 깨달았습니다. Dan saya sadar, 하나님이 말씀을 주실 때에는 이미 모든 것을 준비해놓고 말씀을 주시는 pada 거예요. saat Tuhan memberikan firman kepada saya, Dia sudah mempersiapkan segalanya dan membuat saya mengerti. 저를 가라고 하실 때에는 만날 사람을 준비해놨구나. Pada saat Tuhan menyuruh saya untuk pergi ke Indonesia, pergi ke Jakarta, Tuhan sudah mempersiapkan pertemuan-pertemuan di tempat ini. 나 대신 통역할 사람도 준비해놨구나. Dan juga penerjemah untuk membantu penginjilannya. 숨겨놓은 제자들을 준비해놨구나. Dan juga hamba-hamba Tuhan dan murid-murid Tuhan yang saya bakal ketemu. 어젯밤에 어떤 그 사역자가 저에게 질문을 했어요. Dan salah satu murid Tuhan yang kemarin, dia salah satu pengurus gereja dan dia bertanya kepada saya. 그 히브리서에 나와 있는 신학의 난제를 가지고 나한테 질문하는 거예요. Dia bertanya mengenai beberapa ayat di Ibrani. 나를 골탕 먹이려고 한 거겠죠. Dia menanyakan tentang keselamatan yang tidak jelas. 내가 화를 냈어요. Dan saya sedikit marah mengenai hal itu. 그 논쟁은 2000년 동안 내려온 것이다. Karena itu adalah masalah kontroversial selama 2000 tahun kemarin. 그 논쟁을 하려면 신학교로 가라. Kalau mau membahas tentang masalah kontroversial itu, pergi aja ke sekolah teologi ya. 나는 전도자를 찾으러 왔다. Karena saya datang ke sini untuk mencari penginjil. 틀린 사람은 없다. 그리스도 안에. Di dalam Kristus tidak ada yang salah. 그러나 나는 제자를 찾으러 왔다. Saya ingin bertemu dengan murid-murid Tuhan. 말하기 좋아하는 사람들은 말하기 좋아하는 사람들끼리 가라. Orang yang mau membahas dan orang yang mau mencari kesalahan di Alkitab, ya cari aja di sana sama orang-orang yang lain. 지금도 말하기 좋아하는 사람들은 말장난하고 있습니다. Dan begitu banyak orang yang masih mau main-main dengan firman Tuhan dan mereka masih berkumpul dan masih main-main. 지금도 복음 듣지 못해 죽어가는 영혼들이 옆에서 쓰러져 가고 있는데 Padahal di sekitar mereka begitu banyak jiwa-jiwa yang mati di dalam kematian dan juga di dalam kegelapan karena mereka tidak mengetahui Injil. 저는 전도할 사람이 있다면 제 생을 걸 것입니다. Kalau saya, jika masih ada jiwa-jiwa yang belum mendengarkan Injil, saya mau menginjil sampai hari saya mati. 예수님이 이 땅에 오신 것은 우리를 위해 십자가에 못 박혀 죽으시고 부활하신 것은 죽은 영혼 살리기 위함인 줄로 믿습니다. Tuhan Yesus datang ke dunia ini dan dia mati di atas kayu salib dan bangkit kembali hanya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang mati secara rohani. 먼저 하나님 나라와 의를 구하면 모든 것을 주신다고 했습니다. Dan Tuhan sudah berjanji bahwa pada saat kita sudah mencari kerajaan Dia dahulu, Dia akan menambahkan segalanya. 우리 줄리우스 목사님 말씀하셨습니다. Dan pendeta Julius berkata, 당신의 생각이 나의 생각과 같고 misi saya dan misi Anda sama. 당신의 비전이 나의 비전과 같기 때문에 Visi saya dan visi Anda sama. 당신의 그 기도가 나의 기도이기 때문에 Maka dari itu doa Anda itu doa saya sendiri. 나 대신 당신을 강단에 세운 것이다. Maka dari itu saya percaya kepada pendeta dan biar dia khotbah di
gereja saya. 저는 마음에 큰 감동을 받았어요. Saya mendapatkan keharuan yang sangat besar pada saat itu. 하나님은 지금도 인도네시아 전역에 우리 줄리우스 목사님 같은 분을 준비하고 계신 줄로 믿습니다. Dan saya percaya bahwa Tuhan sekarang pun dia sudah mempersiapkan murid-murid Tuhan yang begitu luar biasa seperti pendeta Julius dan menunggu kedatangan kita. 또 우리 담임 목사님 같은 훌륭한 그런 지도자 밑에서 이런 좋은 훈련을 받았다고 생각합니다. Dan saya percaya bahwa pasti banyak murid-murid Tuhan yang mendapatkan pelatihan yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan seperti murid-murid Tuhannya dan juga pendeta-pendeta yang lain di bawah pendeta Gilbert. 나는 여러분 교회가 이제는 참 복음을 가지고 참 전도하는 교회 되기를 바랍니다. Saya berharap gereja-gereja di Indonesia bisa menjadi gereja yang memiliki Injil yang benar, memiliki firman yang benar dan menyampaikan Injil yang benar. 오늘 아침 기도의 시간에 하나님이 저에게 그 기도를 하게 하셨습니다. Dan Tuhan membuat saya berdoa untuk hal ini pada saat tadi barusan saya berdoa. 모든 목사님들을 성령으로 충만케 하시고 Supaya semua pendeta dan juga hamba-hamba Tuhan di sini dipenuhi Roh Kudus 모든 지도자들을 복음으로 충만케 하셨습니다. dan semua pemimpin-pemimpin disiapkan sesuai dengan kehendak Tuhan. 지금도 복음 듣지 못하는 2억 5천 인도네시아 사람들에게 이 복음을 전하는 교회가 되도록 Supaya gereja ini bisa menjadi gereja yang dapat menyampaikan 250 juta orang di Indonesia. 중직자와 전 성도들이 전도자가 되었습니다. Dan semua pengurus-pengurus gereja dan juga umat-umat di gereja ini menjadi penginjil Tuhan. 이제 전 세계로 나가서 세계 복음하는 교회가 되게 해줘. Dan sekarang saatnya untuk pergi ke luar negeri dan melakukan penginjilan ke seluruh dunia. 제 딸은 대학교 2학년입니다. Kalau anak saya yang cewek, dia baru kelas 대학을 휴학하고 선교지로 갔습니다. 2 di universitas, jadi semester 4 dan dia cuti sekolah untuk pergi ke penginjilan di luar negeri. 저에게 요청을 했어요. Dia minta kepada saya 6개월은 아르바이트를 하겠다. supaya dia cuti setahun dan 6 bulan dia cari 그 uang 돈을 가지고 6개월은 선교 여행을 하겠다. dan 6 bulan yang sisanya dia mau pergi pelayanan di luar negeri. 그래서 오케이. Dan saya bilang ya oke nggak apa-apa. 지금 베트남에 하노이에 있습니다. Sekarang dia lagi di Vietnam 8개월째 있습니다. dan dia sudah 8 bulan di sana. 저하고 함께 아프리카 탄자니아에서 만나서 10일 동안 아프리카 선교했습니다. Dan kita ketemu di Afrika dan kita ketemu di sana dan melakukan pelayanan bersama-sama. 그 친구는 바이올린을 합니다. Dia bisa main biola. 이 바이올린하고 성도들이 은혜 받으면 제가 가서 말씀 전합니다. Dan pada saat dia main biola dan semua jemaat mendapatkan anugerah, saya mengganti dia dan langsung berkhotbah. 아프리카에 수백 명이 예수님을 영접합니다. Dan pada saat itu ratusan orang terima Tuhan Yesus. 저는 그 아프리카의 제자들을 훈련을 시켜놨어요. Dan saya membangun murid-murid Tuhan di Afrika itu. 거기는 학교도 있습니다. Dan di sana kami sudah 그 membangun 영접한 사람들을 다 그 제자들이 붙잡고 교회화를 시키는 거예요. Kami sudah membangun sekolah dan juga sekolah murid-murid Tuhan sehingga mereka bisa membangun mereka dirinya sendiri. 지난달에는 캄보디아 선교 다녀왔어요. Kalau yang bulan lalu kami mengunjungi ke Kamboja 지난번 우리 줄리우스 목사님 만날 때 그때 같이 왔어요. dan pada saat kita bertemu dengan pendeta Julius, saya bersama dengan anak saya. 이번 주는 지금 베트남을 순회하고 있습니다. Dan sekarang minggu ini dia lagi keliling Vietnam. 그리고 내년에는 이번 하반기에는 학교에 복학을 하게 되죠. Dan tahun depan dia baru masuk ke sekolah lagi. 우리 교회 대학생들이 10명이 지난달에 필리핀에 선교여행을 갔습니다. Dan di gereja saya, pemuda-pemudi yang sebanyak 10 orang, mereka pergi ke Filipina untuk melakukan pelayanan Tuhan. 마무리하겠습니다. Ya, ini kesimpulannya. 양이 1000마리가 있습니다. Kita memiliki 1000 domba. 근데 이 양이 새끼를 낳지 못합니다. Tetapi 1000 domba ini semuanya tidak bisa beranak. 10년이 지나면 어떻게 되겠습니까? 10 tahun kemudian, apa yang terjadi? 양이 10마리가 있습니다. Tetapi di sini ada 10 domba. 이 양은 새끼를 낳을 수 있습니다. Tetapi 10 domba ini bisa beranak. 10년 후면 어떻게 되겠습니까? 10 tahun kemudian, apa yang bakal terjadi? 지금 세계 교회가 오해하고 있습니다. Sekarang banyak gereja memikirkan hal yang salah. 성도들이 새끼를 낳을 수가 없습니다. Jadi jemaat-jemaat tidak bisa beranak. 전도를 할 수 없습니다. Mereka tidak bisa menginjil. 그냥 사람 끌어모으기만 합니다. Mereka hanya mengumpulkan orang. 전도는 한 명도 할 수 없습니다. Jadi mereka hanya mengumpulkan orang yang tidak bisa menginjil. 이것이 언제까지 갈 거라고 생각하십니까? Menurut saudara sampai kapan ini bisa terus dilakukan? 한국에서는 세계에서 1등 가는 교회들이 많습니다. Kalau di Korea begitu banyak gereja yang terkenal di seluruh dunia. 전도 안 해도 성도들이 모여도 Walaupun mereka tidak menginjil, jemaatnya yang banyak yang berkumpul. 이 교회들이 깨어지고 있습니다. Dan sekarang
gereja-gereja yang bersama dengan jemaat yang banyak tetapi tidak menginjil, mereka lagi jatuh. 이제 semua. 우리는 말씀으로 돌아가야 합니다. Maka dari itu kita harus kembali lagi ke firman Tuhan. 아멘. 우리 주님이 이 땅에 오신 이유를 찾아야 합니다. Kita harus cari alasan mengapa Tuhan datang ke dunia ini. 그래서 한 사람 한 사람이 복음을 깨닫고 복음을 전할 수 있는 사람으로 만드는 것이 하나님 뜻이라고 생각합니다. Jadi menurut saya kehendak Tuhan adalah kita harus membuat jemaat kita menjadi penginjil satu persatu dan dapat menginjil dimanapun mereka berada. 저는 20년 동안 그 훈련을 했습니다. Saya memberikan pelatihan selama 20 tahun 근데 kemarin. 어제 목사님들이 그 훈련을 받고 가면서 그 종이 조그만한 거 그거 하나 들고 막 감격해 하면서 돌아갔습니다. Dan kemarin pun saya memberikan pelatihan di gereja Gesba itu dan mereka mendapatkan materi dari saya dan mereka begitu senang kelihatannya. 이제 목사님들이 전도할 수 있게 돼요. Dan sekarang mereka bisa menginjil 이제 전도할 수 있는 힘이 생겼어요. dan mereka memiliki kekuatan untuk menginjil. 전도할 수 있는 성도들이 여러분 교회에 많이 일어나길 바랍니다. Dan saya berharap GBI Glow juga bisa memiliki jemaat yang menginjil. 아멘. 기도하겠습니다. Mari kita berdoa. 하나님 아버지 보시옵소서. Tuhan Bapa kami, tolong lihatlah kami. 여기 독생자 예수 그리스도의 피로 사신 당신의 자녀들이 모였습니다. Di sini anak-anak Tuhan Yesus telah berkumpul karena mereka telah mendapatkan kehidupan dan juga mendapatkan keselamatan melalui darah Yesus. 은혜의 복음을 받은 자들이 모였습니다. Mereka yang telah mendapatkan Injil yang penuh dengan anugerah sudah berkumpul. 하나님 자녀의 신분 권세를 가진 자들이 모였습니다. Mereka yang telah memiliki identitas sebagai anak Tuhan telah berkumpul. 주님이 이 땅에 주님의 몸된 교회를 세우셨습니다. Dan Tuhan sudah membangun gereja sebagai tubuh manusia. 이 시대에 위대한 지도자들을 세우셨습니다. Dan Tuhan sudah membangun pemimpin-pemimpin yang hebat. 이 시간 이들을 성령으로 충만하게 하여 주옵소서. Pada saat ini tolong penuhilah mereka dengan kepenuhan Roh Kudus. 성령께서 오늘 또 인도해 주시옵소서. Tolong pimpinlah mereka melalui Roh Kudus. 가는 곳마다 하나님 나라 임하게 하여 주옵소서. Supaya dimanapun mereka berada, mereka bisa dipenuhi Roh Kudus. 아멘. 이들이 가는 곳마다 흑암과 저주의 세력이 예수 이름으로 무너지게 하여 주시고 Supaya kemanapun mereka pergi, semua kegelapan setan dan pekerjaan setan diikat dalam nama Yesus Kristus. 가는 곳마다 하나님의 나라 임하게 하여 주시고 Dan mereka bisa membawa kerajaan surga. 가는 곳마다 전도문 열리게 하여 주셔서 Dan dimanapun mereka pergi, di sanalah akan pintu penginjilan terbuka. 만나는 모든 사람들이 생명의 복음을 듣고 Dan setiap orang yang mereka temui, mereka akan mendengarkan kehidupan yang baru. 땅 끝까지 증인되도록 축복해 주옵소서. Dan tolong berkatilah mereka supaya mereka bisa menjadi saksi sampai ke ujung bumi. 주님이 이 교회를 사랑하시고 Tuhan begitu mengasihi gereja ini. 전 성도들이 생명 얻고 Dan semua jemaat di gereja ini memiliki keselamatan dan juga kehidupan baru. 이 생명을 누리며 Tolong berkatilah mereka supaya mereka dapat menikmatinya. 이 생명을 전하는 전도자들이 되도록 Supaya dapat mereka menjadi seorang penginjil yang dapat menikmatinya. 주님이 몸된 그로 교회를 축복해 주옵소서. Dan tolong berkatilah gereja GBI Glow ini. 아멘. 예수 그리스도 이름으로 감사하며 축복하며 기도하옵나이다.